Dragi prijatelji, dobrodošli u podcast Teške teme. Večeras ćemo pričati o jednoj novoj pojavi koja se pojavila na našim drumovima, a to je vožnja u kontrasmeru. Imali smo događaj u okolini Rume, gde je nažalost nastradala jedna cela četvoročlana porodica, a mladić koji je vozio u kontrasmeru imao je 25 godina i bio je državljanin Bosne i Hercegovine. Pričalo se svašta u vezi ovoga, da su u pitanju opklade, da su u pitanju sekte i svašta nešto. A samo nekoliko dana posle toga veliku uznemirenost građanstva izazvala je slična pojava koja se desila na Kačkoj petlji, odnosno kod Kačkog mosta u Novom Sadu. Isto se pojavio vozač koji je vozio u kontrasmeru i bio je snimljen kamerama. Na sreću nije došlo do nesreće jer je policija intervenisala. Svi su se pitali opet da li je u pitanju neznanje vozača ili iza ovoga stoji nešto strašnije od toga. Međutim, ovo nisu uopšte nove pojave jer ovako nešto nam se dešavalo još i 90. godina prošlog veka. O svemu tome razgovarat ću večeras sa mojim dragim gostom, Aleksandrom Đuričićem Ešom, koji je inače i pisac knjige koja se zapravo i bazira na tim događajima iz 90-ih, odnosno opisuje pojavu koja se u našem narodu zove srpski rulet i kao takva je ostala upamćena. Knjiga se zove Surf na crvenom talasu, a izdala ga je naša najbolja izdavačka kuća Urban Art. Knjiga koja se čita u jednom dahu. I ja sam je tako pročitao i sada ću je prokomentarisati sa mojim dragim gostom Ešom. Eš, dobrodošao u moju emisiju. Hvala vam na pozivu. Da te pitam, kada si pisao ovu knjigu, da li si bio motivisan zapravo jednom pričom o generaciji koja je odlučila da na neki način tim flertom sa smrću želi da pokaže neki revolt jednom režimu u kome je živela i da na neki način skrene pažnju na sebe? Da, to je svakako jedan od načina, ali svakako pogrešan način da se to uradi. I ne mislim da, niste to ni rekli, ne mislim da je ta mlada generacija zapravo bilo čemu kriva za to što se to godilo i za to kako su se osjećali. Mislim da je zapravo krivica bila na nekoj drugoj generaciji, možda generaciji naših roditelja, a ne na toj mladoj generaciji. Ono što su oni radili samo je posljedica jednog kolektivnog društvenog posrnuća u tom trenutku. Mislite da nije u pitanju da nije bila potreba za adrenalinom i za nekim dokazivanjem, nego jednostavno pokazivanje nekog revolta starijima za ono što su uradili i što su im možda oduzeli pravo na normalni mladi život? Ja bih tu bio veoma pažljiv sa pominjanjem adrenalina. Vožnja u suprotnom smeru, srpski rulet i kako god to zvali, nije adrenalinski sport. Adrenalinski sportovi ne ugrožavaju druge ljude. Vožnja u suprotnom pravcu, u suprotnom smeru ugrožava druge ljude i to je agresivnost i to je tako čak i u zakonu formulisano kao agresivno nasilničko ponašanje. To je agresivnost i to je nasilje. To nije adrenalinski sport. Ja sam nažalost tih 90. godina, tačnije 98. godine, imao druga koji je poginuo u tom srpskom ruletu u Brankovom tunelu. Tada je stradalo 4 ili 5 mladića, ako se sećate. To je maltene ono bilo kao vožnja u zidu smrti. Toliko je strašno bilo. I policija je tada isto bila nemoćna da reši na bilo koji način, a to su pravdali, pa eto, mi imamo Fiće i Stojadine iz 80. godina, kako da stignemo sada jedan Porsche, kako da stignemo jedan, recimo, Abarth, mi smo nemoćni. Sećam se tih događaja iz medija i ono što je mene i inspirisalo, ja sam već radio na ideji za taj roman, za pisanje o jednoj generaciji koja je bila mojih godina i o nekim društvenim fenomenima iz tog vremena, kada sam na vestima, jutarnjem programu čuo po prvi put o tome i shvatio koliko se to zapravo uklapa u ono o čemu ja želim da pišem.
i koliko je to zapravo fenomenološki povezano sa mladim ljudima, sa njihovim moralnim načelima, degradacijom društva i tako dalje. I onda sam zapravo počeo da istražujem o toj temi i kroz to istraživanje došao i do tog događaja o kome vi sada pričate. O toj vožnji u tunelu, vožnji na Brankovom mostu, vožnji u Vojislava Ilića, vožnji na autoputu ka aerodromu ili sa aerodroma, svejedno. Moj najčešći izvor informacija, osim medija, tada su bili taksisti. Taksisti su dobro znali jer su prisutni na ulicama u toku noći i oni su mi pričali te priče. Neki su bili očevici, neki su čuli od svojih kolega. Tako da... Oni su znali zapravo sve. Ali ja sam tada bio revoltiran, iako sam bio pripadnik službe, bio sam revoltiran jer su mediji tada lagali. Pisali su maltene da su to neki žestoki momci sa one strane zakona, sa dna margine, a u stvari radilo se o momku koji je imao 18 godina, kome je otac bio lekar u Lazi Lazarević, a majka je bila direktor jedne ugledne beogradske građevinske firme Kopaonik. I nije bio ni narkoman, nije pio alkohol, ali je odlučio da za 1000 maraka opklade krene u suludu vožnju. Samo mjesec dana pre toga je položio za vožnju, odnosno B kategoriju. Da, verovatno ste primetili da je u mojoj priči na neki sličan način to opisano i da ti mladi ljudi nisu, bar ne svi, sa one strane zakone iz kriminalnog miljeja, već da tu postoje različite motivacije za takva ponašanja. Vaša knjiga je fenomenalna. Pročitao sam je u jednom dahu i shvatio sam znači kompletnu priču i poruku, ono što ste vi htjeli da kažete, ali bih vas zamolio da mi kažete ko su zapravo glavni junaci vašeg romana i po čemu su oni posebni? Glavni junaci mog romana su mladi ljudi, prijatelji, devojke, momci. Moj roman se proteže kroz jedan duži period, tako da ih pratimo kroz vreme odrastanja, tinejdžerskog vremena i onda kao mladi ljudi u 20. godinama. Volio bih da kažem da su to obični mladi ljudi, ali s obzirom na njihove dogodovštine i na njihovu sudbinu zapravo i nisu tako obični, mada ono što se njima događalo i ono kroz što su oni prolazili vrlo je bilo uobičajeno za to vreme. To je vreme odrastanja u hiperinflaciji, odrastanja u društvenim previranjima, u slikama rata sa medija, sa televizije i onda sazrevanja u jednom periodu nekog optimizma, promena, očekivanja boljeg vremena koje nikako nije dolazilo. Ratno okruženje droga. Ratno okruženje droga, da, ali naročito sa fokusom na onaj period promena koje su obećavale, kojima smo se svi nadali, za koje smo se borili i koje dugo nisu, možda bih mogao da kažem i nikada, donele ono što smo zaista očekivali. Dakle, glavni junaci su Luka, Viktor i Marija. Luka je sin opozicionara iz 90-ih, političkih disidenata. Viktor je njegov najbolji prijatelj, a Marija je devojka koja u početku romana flertuje sa momcima sa jedne strane, a onda posle promene vlasti flertuje sa momcima sa druge strane. Marija je devojka koja dolazi iz male sredine i juri za brzim uspehom i lakim životom. Da li taj njihov život i odluka da se bave, recimo, srpskim ruletom i zapravo, pa da kažem slobodno, i da li je Marijina odluka da se na taj način obezbedi, znači flertujući čas sa jednima, čas sa drugima, da li je to u stvari deo našeg mentaliteta? To je zanimljivo pitanje. Šta je zapravo naš mentalitet? Ja ne mislim da je naš, na primjer, izazov kao takav nije deo našeg mentaliteta. Mi imamo primjer duela i dvoboja koji su karakteristični za neke druge prostore, kao na primjer u Francuskoj ili Rusiji opisani u klasičnim delima literature. Duel nikada nije bio deo naše kulture. Dvoboj, izazov kao takav, ne mislim da je deo naše kulture i našeg mentaliteta. Naša kultura i naš mentalitet je gostoprimstvo, veseljaštvo, prijateljstvo. Sad, nažalost, ono što jeste deo naše kulture i našeg mentaliteta, to je nasilje. Nasilje je duboko ukorenjeno u našem društvu i čak i romantizovano.
Čak se i deca vaspitavaju kroz nasilje, ne samo tokom vaspitanja, nego se i uče da uzvrate, muškarac mora da uzvrati, muškarac mora da se odbrani. Mislim da je zapravo, jedino taj deo našeg mentaliteta povezan sa ovim, a to je ta kultura agresije i nasilja. I to vas je malte ne inspirisalo da napišete ovaj roman ili nešto drugo u pitanju? Ne, inspiracija je, kao i kod većine autora, došla iz života, naravno iz mog okruženja. Ja sam bio deo tog sistema, deo tog vremena, deo tog društva. Mene je sve to golicalo, bolo mi je oči i naravno pojavili su se tako neki motivi zanimljivi za istraživanje, kao što je vožnja u suprotnom smeru. Da, srpski rulet. I mislim da sam sve to ukombinovao jednu priču o godinama i o ljudima iz jednog vremena. Šta biste izdvojili iz vaše knjige ovako kao najzanimljivije da pročitamo gledalcima? Pročitat ću vam jedan odlomak u kome opisujem kako to izgleda i kako to počinje možda, naivno. Crveno. Luka je stao na sledećem semaforu. U drugoj traci, tačno pored njega, poravnao se onaj automobil što je malo pretrubio iza njega. Luka ga je dobro osmotrio. Bio je to crni Peugeot 206, blistavo nov. Svetlucao je na letnjemu sutonu. Nije mogao vidjeti ko upravlja tim autom jer su stakla bila zatamljena, ali je bio siguran da taj neko sada gleda pravo u njega. Osim zbog tamnih stakala, automobil je bio vrlo upadljiv i zbog motiva stilizovanog bas ključa koji gori u plamenu na crnoj pozadini bočnih strana, kao i zbog prepoznatljivog zvuka motora koji je dolazio od posebnog ugrađenog auspuha. Taj zvuk je provocirao Luku i njegovu vatreno crvenu ljubimicu, a ovaj crni lepotan kao da je to tačno osjećao. Ritmično je režao na nju, frktao, rzao, začekivao je kao mačor u ljubavnoj igri. Žuto. Zaškripale su gume, najpre crnog Peugeota, a odmah potom refleksno i crvenog Roadstera. Zeleno. Projurili su kroz raskrsnicu. Peugeot imao startnu prednost. Na njegovoj strani je bio faktor iznenađenja, kao i očigledno iskustvo u ovakvim situacijama, a i neočekivana snaga i ubrzanje za taj tip automobila. Vijugali su po bulevaru, provlačili se između drugih automobila koji su trubili i kočili, premeštali se iz trake u traku. Iza sebe su ostavljali Golfove, Opele, Zastave. Čitavu generaciju stariju od njih. Kad god bi se Roadster približio bar do bas ključa na Peugeotu, neko bi se isprečio, automobil, pešak, autobus i Luka bi onda psovao i mrštio se. Inače je bio veoma uzbuđen i na momente se čak i smešio, kada bi njegova lepotica zaječela i pritisla ih u sedišta gutajući asfalt ispod sebe, žestoko se približavajući svom misterioznom mračnom saigraču u tom čudnom plesu na točkovima. Njega je sve to podsjećalo na neku okretnu latinoameričku igru zavođenja, poput tanga. Tango na vrelom asfaltu. Vrlo interesantan odlomak i malte ne kao da me je vratio u to vreme kao neki vremeplov. I mislite li da današnja vožnja u kontrasmeru ima neke veze sa psihologijom iz 90-ih? Upravo ovo što ste pročitali. Ovo što sam sada pročitao ima više veze možda sa nekim mužjačkim nadigravanjem muškaraca i možda sa nekim erotskim uzbuđenjem. A to što ste vi sada rekli, da li to ima sličnosti da li ovo što se sada dešava ima sličnosti sa onim iz 90-ih, nažalost, siguran sam da ima. 90-ih smo imali jednu situaciju velike kolektivne društvene frustracije. Znate, naše društvo, a naročito muškarci u našem društvu, odgajani su na jednom kultu srpskog junaka i pobednika. Kroz istoriju. Od epskih pesama, Kosovskog boja, od Kraljevića Marka, tako je, preko ustanika, onda balkanskih ratova, svetskih ratova, junaka sa Solunskog frota, junaka iz Narodno-oslobodilačke borbe. U svim tim pričama srpski muškarac je izlazio kao pobednik i kao junak. I šta smo onda imali 90-ih? Imali smo one bratoubilačke ratove na koje ne možemo biti ponosni. Imali smo ratove u kojima smo skoro sve izgubili, u kojima je srpski
muškarac bio proteran, imali smo bombardovanje od koga nismo mogli nikako da se odbranimo, imali smo gubitak teritorije. Mislim da je taj jedan politički, na prvom mjestu, neuspeh. Ne mislim da je to neuspeh društva, mislim da je to politički, ali mislim da je taj jedan politički neuspeh izazvao jednu veliku frustraciju kod muškaraca, koji, pored svega toga, u tim trenucima ogromne finansijske krize, ekonomske krize, nije mogao čak da obezbedi ni egzistenciju za svoju porodicu ili neko pristojno udvaranje ili brak. Mislim da je to izazvalo jednu ogromnu frustraciju kod muškaraca. I možda nedostatak kolektivne odgovornosti. I možda nedostatak kolektivne odgovornosti. Ali kao što znamo u psihologiji, jedna od reakcija na frustraciju je agresija. I mislim da je sve to potezanje za ovakvim stvarima, za nasiljem, za kriminalom, više nego inače, zaista je bio proizvod jedne kolektivne nacionalne frustracije u kojoj su nas doveli politički akteri. Toga vremena. Toga vremena, da. Da. Današnji muškarac, sad današnji mladi ljudi, verujem da osjećaju neku sličnu vrstu frustracije, koja više nije ista takva. Znači, ne govorim sada o ratovima, gubicima teritorija, ali izazovi su i dalje tu. Izazovi za sve, pa i za mlade ljude koji siguran sam, u mnogim slučajima se osjećaju frustrirano, zato što ne mogu dobro da se zaposle, ne mogu dobro da zarađuju, a pritom imaju pristup informacijama i vide kako stvari funkcionišu u svetu i ne mogu možda to čak ni da isprate. I mislim da je frustracija, da je slična frustracija kao i 90-ih i danas prisutna u ovom društvu i da je slična frustracija izaziva osjećanja agresivnosti koje se ispoljavaju na veoma sličan način. Te 90. smo optuživali malte ne kompletni režim, ne malte ne, nego režim koji je tada vladao. Sada su zapravo neka druga vremena i u zadnje vreme čitam da je možda posljedica ove vožnje u kontrasmeru zapravo delovanje sekti. Da li mislite da sekte imaju možda veze sa ovim? Ne. Ne mislim da sekte imaju veze sa ovim. Ja se nisam time bavio, ali moja koleginica Tamara Kučan iz iste izdavačke kuće se u jednom od svojih romana bavila sektama. I ono što sam saznao kroz njeno istraživanje, a i ovako iz opšteg poznavanja te teme, sekte nikada nisu sklone ovakvoj vrsti promocije, medijske promocije. Tako da mislim da ovo nema nikakve veze sa sektama, nema te oblike i te modele. Da li mislite da je vožnja u kontrasmeru zapravo nastala jednom nedefinisanošću sistema u kome živimo? Pa naravno, sve je ovo jedan sistemski propust. Ne možemo kriviti pojedinca ili generaciju ili muškarce ili devojke. Naravno da je ovo jedan sistemski propust društva i države koja mladim ljudima nije dala perspektivu, nije im dala mogućnosti, nije im dala prostora. I ako nisu otišli negde ili ako se nisu baš dobro potrudili i snašli, kao što neki jesu, naravno, mnogi mladi ljudi ostali su u nekom procepu u kome moraju da se snalaze i da se dokazuju na različite načine, a nažalost, verovatno ovo bude jedan od takvih načina. I mislite da vožnja u kontrasmeru je jedna vrsta revolta prema nečemu? Da, može se to tako i reći, da je to revolt prema društvu i prema sistemu, ali mislim da je veća motivacija zapravo frustracija i agresivnost i nasilje. Čisto da spomenemo gledalcima kanala da svakodnevno u Evropi se desi između 15 i 20 vožnji u kontrasmeru koje se, nažalost, mnogi završe tragično, tako da na godišnjem nivou u Evropi se izgubi od 400 do 600 života vožnjom u kontrasmeru. U Srbiji je od početka godine 146 ljudi stradalo u saobraćajnim nesrećama, a zbog vožnje u kontrasmeru 8. Nadamo se da do ovakvih događaja više neće doći na tragičan način, ali da bismo razjasnili ovaj fenomen, moramo da nastavimo sa nekim pitanjima koja su zapravo nastala iz vaše knjige i koja nas na neki način
podsjećaju da ovo što se dešava nije zapravo proizvod ovog vremena, da ima duboke korene i sada nisu ono 90. hajde da se sastanemo recimo u irskom pubu da bismo tamo sklopili opkladu oko vožnje ruskog ruleta, odnosno srpskog ruleta ili beogradskog kako su ga zvali. Hajde sada da destruktivno to svoje ponašanje pokažemo preko interneta. Šta mislite, koliko internet doprinosi ovakvim pojavama, kao što je vožnja u kontrasmeru? Ne možemo pušku kriviti za rat. Pričali smo o motivima i razlozima. Ja ne mislim da su društvene mreže kao takve razlog ovakvom ponašanju. I naročito ako se setimo i ako pričali smo o tome da je ovo imalo svoju pojavu još i 90. godina. Ako se setimo, postoje i onaj beogradski fantom, jer se tako zvao, još 70. godina. Tačno. Ljudi su skloni u posljednje vreme da društvene mreže okrivljuju za sve i svašta. Ono što mi radimo na društvenim mrežama dolazi iz naše motivacije i iz naših razloga. I ti razlozi su krivica, a ne društvene mreže. Nekada smo to snimali filmskom kamerom, nekada smo to snimali telefonima, danas se to snima na društvenim mrežama. Ne možemo tehnologiju ukriviti. Tehnologija je samo jedan novi model da se to podeli. I dobro, i kada uporadimo sada taj Beograd i ovaj, koliko je zapravo Beograd iz onih 90. godina sličan Beogradu sada? Beograd se možda vizualno promenio, ali neke stvari se nisu promenile, nažalost. I dalje imamo iste mostove, iste tunele, iste ulice i kao što smo malo prepomenuli, danas možda snimamo za TikTok, ranije smo možda snimali televizijskim kamerama. Tako da hoću evo da vam pročitam. Kada je Džezer predložio da se u nedelju u 2 sata ujutru sastanu na Ušću, Luka je pomislio da će voziti nekoliko krugova na stazi na kojoj se inače voze kružne automobilske trke. On je pošao u svom TT-u, a Viktor je za svaki slučaj pošao za njim u Vektri. Džezer ih je dočekao pored svog Peugeota, odmah iza prvog semafora na kraju Brankovog mosta, u društvu Tine i još 2 muškaraca koji su tu došli nekim BMW-ovima. Iako se trudio da to ne pokaže, Luka je bio prilično iznenađen kada je Džezer izložio svoj predlog za nadmetanje. Startujemo kada se na ovom semaforu uključi zeleno svetlo, izlazimo na most, vozimo do kraja mosta, tamo se na semaforu kod Pop Lukine okrećemo, vraćamo se nazad i prolazimo kroz ovaj semafor pravo. Ok, potvrdio je Luka. Sve to, naravno, u suprotnom smeru i sa isključenim svetlima. Završio je Džezer i bacio jedan pogled Luki pravo u oči. U suprotnom smeru? Da, i sa isključenim svetlima. Potvrdio je Džezer gledajući ga i dalje u oči, očekujući da vidi strah početnika u njima. Tina snima finiš kamerom za svaki slučaj. Ok, rekao je Luka, trudeći se da izgleda kao da nije previše iznenađen, kao da se radi o svakodnevnoj stvari, a u sebi je neprestano ponavljao. To je to. Da li je moguće? To je to. Ne mogu da verujem. Ono o čemu je više puta samo načuo, o čemu se uz mnogo nagađanja i pretpostavki pričalo u društvu po kafićima i klubovima, ponekad i u crnim hronikama TV dnevnika i novina. Sada se to njemu dešavalo. Srpski rulet. Slušajući ovaj odlomak, došao sam do zaključka da se zapravo ništa nije promenilo. Sada su tu savremeni digitalni telefoni. Na kraju krajeva sada se to prenosi odmah direktno, maltene kao putem televizije. Mogu da maltene prave opklade i sada u Barceloni, tamo gdje vi živite, za neku trku koja se upravo dešava u Beogradu. Ono što mi je najbitnije, snima se i tada 90-ih i vozi se u kontrasmeru sa ugašenim svetlima. Tako je. Znači sa namerom da se izazove neka nesreća. Sa namerom da se izazove, da se napravi izazov, da se izazove adrenalin, da se dovede u opasnost i da se pokaže ko je brži, ko je bolji, ko je veći. Koja je tu psihološka karakteristika profila tog čoveka koji vozi u suprotnom smeru, po vama? Pa pored onog što smo već pominjali, a to su ta frustriranost koja izaziva tu agresiju, ja bih tu dodao još
i ono što se moglo verovatno čuti iz mog prethodnog odlomka koji sam pročitao, a to je i neka vrsta seksualne frustracije. Kao i kod mnogih drugih nasilnika, a vi znate o tome dosta kroz vaše priče. Znači, mislite da je to glavni motiv ovih događaja koji su se dešavali i koji nam se dešavaju? Možda ne glavni, ali definitivno neizostavan. Da li ste možda poznavali junake vaše knjige ili ste ovako na osnovu nekih priča stavili neke momke koje ne poznajete? To je zanimljivo pitanje. Nisam pisao ničiju biografiju, ne možemo uperiti prstom ni na koga. Poznavao sam neke ljude koji su se bavili time. Poznavao sam neke ljude koji su vrlo slični junacima iz mog romana. Kao i svaki autor, iskombinovao sam različite priče i stvorio jedinstvene junake. Ono što je meni važno je da sam stvorio junake koji su nastavili da žive i koji su nastavili da postoje kroz moju priču. I kako to znam? Tako što su mi mnogi ljudi prilazili i govorili mi da oni znaju te ljude. Da znaju o kome sam pisao. Da su sreli nekoga i vidjeli da tako izgleda ili da poznaju već nekog ko tako izgleda. I možda moji čitaoci znaju bolje od mene ko su ti ljudi, ali ja nikada neću otkriti ko su oni. A kada biste sada pisali Surf na crvenom talasu, ko bi bili sada vaši junaci? Mislim da je to potpuno očigledno. To bi i dalje bili mladi ljudi na ulici, na suprotnim stranama, na nekim blokadama. To bi bila deca onih što su protestovali 90-ih, oni što su vozili trke 90-ih, ali ne nužno na istim stranama. Znači, deca Luke, deca Viktora, deca Marije i sličnih iz njihove plejade. Tako je, jedna sljedeća generacija, ali kao što sam naglasio, ne nužno na istim stranama na kojima su bili njihovi roditelji. Za ovo izdanje koje držimo sad ovdje na stolu, koje je zapravo drugo dopunjeno izdanje, izdavač je tražio od mene da dopišem još jedno poglavlje 10 godina kasnije. Ovo smo izdali 10 godina nakon originalnog izdanja, tako da, evo, bez otkrivanja, ali ako nabavite novo izdanje, pročitat ćete koja je moja ideja bila kako su ti likovi završili 10 godina kasnije. To je bilo negde oko 2017. godine. Pa ne znam, možda je došlo vrijeme da dopišemo još jedno poglavlje i još jedno novo izdanje, mada mislim da se do sada nagomilalo dovoljno materijala za celu priču. Slušajući vas sada kako to pričate, imam utisak da je naša država i dalje na crvenom talasu. Da, čujemo često u političkom diskursu da i danas živimo 90. A to nije samo zbog toga što vidimo iste ljude i na televizijama i u političkom establishmentu, već očigledno i mnogo više od toga. Očigledno, evo, kao i ovaj fenomen i fenomen turbo folk kulture, muzike 90-ih koja je ponovo popularna, degradacija kulture, sistema vrednosti, ponovo nas vraća u 90-te i opet imamo slične fenomene. Imam utisak da ste veliki patriota i potičete upravo iz kraja koji je poznat po tome da je dao mnoge junake za našu srpsku istoriju, za sve ono što je značilo sveto ovom narodu, a i drugim narodima. Ali opet, ušli ste u tom nekom talasu mladih ljudi koji je otišao iz naše zemlje. Da li je to ona priča koja je vezana za istočnu Srbiju uopšte, da se ide trbuhom za kruhom, ili ste krenuli, recimo, u potragu za nekim boljim životom zato što niste bili zadovoljni ovde nekim dešavanjima, recimo u Beogradu, jer pretpostavljam da ste iz svog mesta došli za glavni grad kako biste ostvarili možda neke svoje ciljeve iz mladosti, kao što je došla i Marija, koja je glavni junak vaše knjige. Recite mi, zašto ste zaplivali dalje od Beograda? Zašto ste napustili ovu baru punu krokodila? Hvala vam što ste me nazvali patriotom. Ja sam najveći deo svog života proveo u Beogradu. 20 godina sam živeo u Beogradu i Beograd je oduvek bio moj dom i uvek u mom srcu. Ja sam otišao iz Beograda, ali Beograd nikada nije otišao iz mene. I danas sam ovde i nedavno sam bio ovde i uvek ću biti ovde. Zašto sam otišao? Odgovor na to nije jednostavno i vjerojatno je kombinacija više motiva koje ste pomenuli. Jedan od njih svakako jeste što mi je možda bilo dosta svega ovoga i dosta borbe i dosta protesta
i da prepustim to nekim drugim ljudima sada, a da za sebe pronađem neko konstruktivnije, jednostavnije okruženje u kome mogu bolje da se ostvarim. I profesionalno, i lično, i na svaki način. S druge strane, nisam otišao u Švajcarsku ili Nemačku ili Švedsku gde se dobro zarađuje, kao što ste pomenuli, trbuhom za kruhom. To svakako ne. Otišao sam u jedno vrlo inspirativno okruženje, u Barcelonu, na Mediteran, gde sam pronašao i ne samo dobar život, nego i inspiraciju i dobro društvo. Tako da ima više različitih faktora zbog kojih sam otišao, mada nikad stvarno nisam otišao i uvek sam ostao ovde i uvek se vraćam ovde i vidjet ćemo gde ću u budućnosti završiti. A da li ste našli onda neku sličnost između Beograda i Barcelone i odlučili ste baš hoću da živim u Barceloni? Pa tako je. Odlučio sam se da živim u Barceloni upravo i zbog sličnosti i zbog razlika. Zbog sličnosti koje mi se dopadaju i zbog razlika koje mi se nisu dopadale ovde. Barcelona je kao Beograd jedan druželjubiv, zanimljiv, zabavan grad koji živi danju i noću, gde se može steći prijateljstvo, gde se može pronaći ljubav, gde se može pronaći inspiracija. A nije grad agresije i nasilja. I nije grad frustracije i probleme i mrkih pogleda. Ljudi ne dolaze u Barcelonu trbuhom za kruhom. Niko ne dolazi u Barcelonu da bi zaradio novac i da bude nezadovoljno što je tu, kao u nekim drugim zapadnim zemljama, da mrzi sve zemlju u kojoj živi, da mrzi svoje okruženje. Ljudi dolaze u Barcelonu da bi lepo živeli, da bi uživali, da bi se zabavili i mislim da sa sobom donose to raspoloženje i Barcelona je grad ljudi koji žele da uživaju i koji žele lepo da žive i koji žele da budu srećni. Samim tim je to jedan grad koji lepo živi i grad koji je srećan. Tema našeg druženja je zapravo bila vožnja u kontrasmeru. Čuli smo iz vesti sa televizije da je u Nemačkoj oko 1500 slučajeva takvih u godini dana. Da li ste čuli da se nešto slično desilo u Barceloni? Ne, nikada. Za 5 godina koliko živim tamo, nikada nisam čuo za tako nešto. Ne znam šta je tome razlog. Možda struktura ljudi, stanovništva, možda mediteransko sunce. Zaista nikada nisam ni čuo ni video tako nešto. Kakav je zapravo tamo sistem vrednosti ljudskog života u Barceloni? Mislim da je sistem vrednosti potpuno drugačiji. I mislim da se taj sistem zapravo i kod nas polako uspostavlja, ali da i dalje kaskamo za tim. Znate, 90. godina je život bio veoma jeftin. Jedan metak. Jedan metak, da. Ili jedna vožnja. Ili nekoliko stotina maraka u to vreme. I razlog tome je bila jedna velika ekonomska ali društvena devalvacija. Što nije čudno za to vreme tada. Pitanje je zašto je danas život tako jeftin? Ja ne mislim da je život zapravo jeftin danas kao 90-ih. Ljudi više nisu spremni da stradaju za bilo šta danas. Znači, ljudi danas, čak ni za ljubav, čak ni za ideale, ljudi je danas teško naterati da izađu iz kuće zbog ideja, zbog ljubavi, a kamoli da stradaju zbog toga. Mislim zapravo da se ne radi o tome da je život sada poskupeo, nego da su ideje pojeftinile. A to mu onda dođe na isto. Da li mislite da mnogi mladi ljudi koji odlaze iz ove zemlje ne odlaze, kako ste rekli, trbuhom za kruhom, nego možda odlaze zato što ih boli mnogo toga što se dešava u ovoj zemlji i u njihovom okruženju? Da, imigracija 90-ih, imigracija danas je potpuno različita. 90-ih se imigriralo zbog ekonomske situacije, zbog nemogućnosti da se zaradi, čak i da se opstane za goli život. Danas je to mnogo drugačije i sve više i više je drugačije. Sve više i više ljudi odlaze. Mislim da je čak i većinski razlog danas za odlazak iz Srbije nije ekonomska situacija. I tu je ono što politički establishment danas greši. Kad kaže mi smo vam obezbedili veće plate, mi smo vam obezbedili veće penzije, a ljudi dalje odlaze. I ne odlaze zbog toga. To više nije dovoljno. To nikad neće biti dovoljno. To je možda minimum, ali zašto bi se ljudi zadovoljili sa minimumom? Ljudima treba pravda. Ljudima treba sistem. Ljudima trebaju uređeni putevi na kojima nema ludaka koji će ih ubiti sutradan ni krive ni dužne. Najveći broj ljudi koji odlazi danas iz Srbije odlazi jer to može sebi da priušti. Ne zato što ne može da priušti sebi da živi, nego zato što može da priušti sebi da ode.
Odlaze mladi ljudi, odlaze intelektualci, odlaze ljudi koji već dobro zarađuju ovde. I to je ogroman gubitak za našu zemlju. Odnosno, plivaju na nekom crvenom talasu, jel da? U bolji život. Plivaju na raznim talasima, ali da ne pomešamo nešto, nemojte da surfujete i da vozite na crvenom talasu, hvatajte samo zeleni talas. Kroz zeleni talas se stiže dalje, stiže brže. Vi ste čovek kosmopolita, prošli ste čitav svet. Pretpostavljam i avionom i automobilom i na razne načine. Gdje ste imali najviše problema sa vozačima, u kojim državama, a gdje ste imali onako najprijatnije iskustva? Drago mi je što ste me to pitali, pošto ja inače veoma volim da vozim i vozim velike distance. Vrlo često dolazim automobilom iz Barcelone do Beograda i nazad. To je preko 2000 km i više od 2 dana vožnje i uživam u toj vožnji. I mogu vam reći što se više udaljavam od Barcelone i približavam Balkanu i Srbiji, tako situacija postaje gora. I sa vozačima, i sa putevima, i sa generalno stanjem u saobraćaju. Ljudi u Španiji ponekad čak i previše mekano i sporo voze za neko ko je došao iz Beograda, što im ja nikako ne zameram, mada ja na to nisam navikao. Što se više približavamo Balkanu, odmah posle Slovenije, putevi postaju lošiji, opasni na momente, vozači postaju agresivniji i nervozniji i sve tako do Beograda. A koje je mesto u povratku iz Barcelone za Beograd gde kažete ono dome, slatki dome, gde se osjećate kao svoj na svome? Pa taj osjećaj se približava čak i kroz Italiju, a već u Sloveniji se zaustavim da jedem ćevape i roštilj i već od Slovenije počinje da raste taj osjećaj. Naravno, dom je kad stignem u Beograd. Znači, putevi su loši, sve očekujete, ali nikako ne očekujete vozača koji vam ide u kontrasmeru. Nažalost, niko to ne očekuje, ali to se dešava. Vidjeli smo te užasne snimke, čuli smo sve te vesti i kad tako nešto kažete, možda je pametnije da sljedeći put koristim avion. Jer to su kilometri i kilometri vožnje kroz noć često, kroz kišu, autoputevima i sada posle ovakvih priča i posle ovog prisjećanja i posle ovog razgovora sa vama, zaista ne znam kako ću se osjećati sljedeći put kad budem vozio taj put, jer zamislite samo taj užasan trenutak, tu užasnu sliku, da vam se neko približava u noći, možda negde u Sremu ili u Šumadiji, velikom brzinom, pravo na vas, u suprotnom smeru. Šta biste poručili tim mladićima koji imaju želju i koji maštaju o tome da voze u kontrasmeru? Poručio bih im da je 15 cm prosek i možda im i nije tako mali kao što su ih neki ubedili. Poručio bi im da probaju umjesto nasilja i agresivnosti da čuvaju, da paze, da maze, da vole, da brinu. Pa im možda tako poraste samopouzdanje. Dragi gledalci, čuli ste Eša, moga gosta, a ja bih vam preporučio da pročitate njegovu divnu knjigu Surf na crvenom talasu. Mnogo ćete toga naučiti iz ove knjige i verujte mi da će vam biti mnogo toga jasnije. Previše se zamaramo nekim političkim temama oko ove vožnje u kontrasmeru, o nekakvim teorijama zavera tipa sekti i tome slično. Sve što je zapravo istina kao uzrok te pojave, ovde je lepo opisano još iz nekih 90. godina. Napisano je 2007. a radnja počinje da se dešava u Beogradu 90. Sve je isto, samo se menjaju neki novi likovi, nisu više Luka, Viktor, Marija i tome slično, imaju neka druga imena, ali
zapravo događaji su identični. Knjiga, znači Surf na crvenom talasu, je nešto što se ne sme propustiti i obavezno je treba imati u svojoj kućnoj biblioteci. Ja je imam i sada ću imati čast da je upravo pisac potpiše sa posvetom, a vama hvala što ste bili moj gost. Hvala vam.